structure of alkane day. The alkane, the two molecule structure, the methane na wala tar the decay na pore, چې څومره molecule دي د دې ټول structure مونږ په sp3 hybridization باندې explain کولی شو. یعنی the structure of all homologue of alkane can be explained with the help of sp3 hybridization. So what is sp3 hybridization? sp3 hybridization is that type of hybridization in which one s and 3 p orbitals, 3 p orbitals are px, py and pz. When these 3 p orbital and 1 s orbital mix together and produce new same equivalent hybridized orbital is called sp3 hybridization. यानी sp3 hybridization the hybridization हाँ किस्म दे छिपागे कि यो s और 3 p, px, py और pz दा मिलाउशी मिक्सी और सलूर नवी यो शांतकी विलन सो वाला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तैयार की नुदे अमल तविलिशी sp3 hybridization. The alkane, the structure that explain kabul la para ma the carbon electronic configuration वागस्तु ची the carbon atomic number दे 6 हो और the electronic configuration ची मुंगू नु 1s2 2s2 2p2 दे तो वही ground state हर यो इलेक्ट्रॉन पल ज़ेदे दे तो मुंग इस किस्म एनर्जी न दौर करी चिकल दे लमुंग लगशान तक एनर्जी वर्कू तो दादी 2s2 ऑर्बिटल ना यो दे 2s2 ऑर्बिट ना यो इलेक्ट्रॉन दी p ऑर्बिटल था प्रोमोट शी तो दादू न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्या पदियान दा सरशी 1s2 2s1 2p3 this state among value show excited state जगह जमुंगा दा कार्बन एक्साइटेड को कुस्तासु बजन क्यों क्वेश्चन नाजी चिदा इलेक्ट्रॉन दा 2s2 न मुंग प्रोमोट को दे 2p ता प्रोमोट को नु दा 1s2 लेवल न प्रोमोट को याद साथे बच्चे दा 1s2 ऑर्बिट चिदिन दा केशल ले और पकेशल के दो इलेक्ट्रॉन नाजी अगर डकते और द बांड ताल्लुक द आउटर मोस्ट शेल सरी नु द तीन इलेक्ट्रॉन नशी प्रोमोट के दे इलेक्ट्रॉन सिर्फ द 2s2 न प्रोमोट की जकदा द l द केओ और द l शेल ऑर्बिट्स थी नु न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना है 1s2 2s1 और 2p3 द इशवलो एक्साइटेड स्टेट उस मुंग त पता स्टडी द s ऑर्बिट मुश्तमिल पे यो ऑर्बिटल बंदे और द p ऑर्बिट मुश्तमिल पा ध्रुव ऑर्बिटल बंदे पहाड़ योगी यो इलेक्ट्रॉन मौजूद दे द s ऑर्बिट दे द px दे द py दे और द pz दे टाइपिक जमो सर दे sp3 हाइब्रिडाइजेशन नु यानी यो s ऑर्बिट और द 3p ऑर्बिट द यो s ऑर्बिटल और द 3p ऑर्बिटल दे बसरा मिक्सचुअल और दो द खत्म शुअल सलोर नवी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तैयार कर द सलोर नवी इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की हर यो ऑर्बिटल तविलिशी sp3 द हम sp3 दे और द रिमेनिंग द्वजही द हम sp3 दे और पहाड़ियों के सिर्फ और सिर्फ यो इलेक्ट्रॉन मौजूद दे और पहाड़ियों के द s और द p खुसूसियत सुम्र दी द s खुसूसियत पके दे 25% और द p खुसूसियत पके दे 75%. द जमू सोशो sp3 hybridization और द sp3 hybridization मुंगला द alkanes जो सुम्र members दी द टोल members द structure पढ़ राके दो की help राके संग पदे अंदाज सरा तो द मीथेन स्ट्रक्चर अखलमा CH4 मद मीथेन दा कार्बन रावा दोस्तों और जुबिन चिपदे कार्बन के दा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शवे दे नु पदे कार्बन के
چې دا sp3 hybridization شوی دی نو د دې کاربن سو sp3 hybridized orbital دي سلور sp3 hybridized orbital دي دا سلور sp3 hybridized orbital ولما دا چې ډرا کړل یو sp3 hybridized orbital دا شو یو الکترون دی پکې بل دا شو بل دا شو او اخری sp3 hybridized orbital دا شو اوس د دې کاربن سلور sp3 hybridized orbital خو ما ډرا کړل هر یو sp3 hybridized orbital د چا سره اوورلیپ شي د هایدروجن داغه 1s چې داغه الکترونیک کنفیګریشن مونږ 1s1 د s orbital سره اوورلیپ شي دل راغی دې سایډ لا هم راغی د هایدروجن s orbital او سیگما باندې تیار کو چونکه دا چپټر د هایدروکاربن متعلق دی نو پدې کې ټول صرف هایدروکاربن دي سلور sp3 hybridized orbital د هایدروجن s orbital د سلور سایډونو راغی او زمو سره سټرکچر جوړ کو د چا د میثین یعنی سټرکچر جوړ شو کاربن هایدروجن 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 او هایدروجن چونکه دا ما سکوئر پلین راغستو تاسو دا پټیټراهیډرل فارم کیو لکه په دې انداز کې چې H او H او بان انگل 109.5